साहिबा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बात नहीं। It does not matter. She is a honorable senator for us. Man, woman is not senator woman. Next we should call everybody senator woman. अच्छा जी, ये जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है, इसके हवाले से मैं पहले इसको पढ़ देती हूँ। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अबूरी रेक्टर के हालिया तकर्री और उनकी जानिब से कवायद में तरमीम, जिसे इंतहाई अहम अवामी अहमियत के हामिल मामले के जानिब वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तवज्जो। अब मसला ये है जी कि ये 22 अप्रैल 2024 के डॉन अखबार में एक खबर शाया हुई थी, जिसमें कि ये बेज़ाब्तियाँ जो कॉमसैट्स में हुई हैं उनकी तरफ पूरा आर्टिकल था। और इसमें ये कहा गया था कि ये देखिए, कॉमसैट्स एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट था जो 2018 में यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसको दिया गया था, और एक रेक्टर यहाँ पे थे डॉक्टर एम अफजल, जो कि जिन्होंने रिज़ाइन किया जुलाई 2023 में, और उस वक्त एक सीनियर प्रोफेसर थे डॉक्टर साजिद कमर, जिनको ये इंटरिम रेक्टर, क्योंकि कॉमसैट्स में वाइस चांसलर नहीं है, रेक्टर की पोजीशन है, उन्होंने रेक्टर का चार्ज संभाला इंटरिम बेसिस पे। तो खबर में ये लिखा है कि एक तो इन्होंने पिछले चंद तकरीबन एक साल में, क्योंकि इनको डे टू डे अफेयर्स के हवाले से इनको इंटरिम रेक्टर बनाया गया था, इन्होंने इस दौरान वो चेंजेस स्टैट्यूट में किए हैं जो लॉज हैं कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के, जिसके ये मजाज नहीं थे। इनका काम था सिर्फ और है कि डे टू डे अफेयर्स को ये देखें। तो इसके हवाले से इन्होंने एक तो लोगों की तकर्रियाँ की, इन्होंने इसके हवाले से जो प्रोफेसर्स लगाए हैं, जबकि एक्चुअली होना ये चाहिए कि एक प्रॉपर एड देके एक प्रॉपर रेक्टर जो कि इंटरिम ना हो उसको लगाया जाए। और ये जो पूरी खबर है, इसके हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है पाकिस्तान की जहां ये हो रहा है। कॉमसैट्स के बारे में तो 3 साल पहले भी एक उनका इम्तिहानी पर्चा लीक हुआ था जो कि इंतहाई शर्मनाक था, और उसके ऊपर भी मैंने कोई एक्शन नहीं देखा। हमारे बड़े ऑनरेबल इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हैं, एजुकेशन कमेटी के ये होते थे हेड। आई डोंट नो कि वो जो पर्चा लीक हुआ था जिसमें इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई गैर पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी इखलाकियात के बिल्कुल खिलाफ था वो सवाल जो था, और उसके ऊपर दुनिया में दुहाई हुई थी, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं देखा। और ये उसी मर्ज की एक, जिस तरह अभी रेलवेज की बात हुई, जिस तरह अभी इवैक्यूई ट्रस्ट की बात हुई, कि आप ऊपर अच्छा बंदा या सही राइट मैन फॉर द राइट जॉब आप लगाना ही नहीं चाहते, क्योंकि फिर काम चल पड़ेगा हुकूमत का, हुकूमत के इदारों का। और एजुकेशन जितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने तो हर चीज छोड़ दी है, हमने अफसर लगाए हुए हैं। और इस हवाले से ये कि अफसरों में जिस तरह से अफसर लगाए हुए हैं, वो एडिशनल सेक्रेटरी, वो जो भी हैं, वो चलाते हैं काम और उसमें अपने फायदे को देखते हैं। तो मुझे ये सवाल असल में ये है कि ये क्यों नहीं हो रहा। पाकिस्तान की टोटल अराउंड 156 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से इस वक्त 64 यूनिवर्सिटीज का कोई वाइस चांसलर या रेक्टर प्रॉपर नहीं है। 64 यूनिवर्सिटीज जिनमें के इस वक्त इंटरिम रेक्टर्स, इंटरिम वाइस चांसलर्स काम कर रहे हैं। और उसका नतीजा क्या है, इसमें यह भी बता दूं कि इसमें से 29 पंजाब में है, 22 या 16 हैं केपी में, 4 सिंध में हैं और बाकी बलूचिस्तान में है। और ये सब तरफ, और बेसिकली रेक्टर और वाइस चांसलर लगाने की जिम्मेवारी होती है गवर्नर की। तो जो पिछले गवर्नर्स हमारे गुजरे हैं, मैं तो हमेशा ये कहती हूं कि जब तक आप लोगों को जवाबदेह नहीं करेंगे, जब पिछले गवर्नर्स जो थे जिनकी जिम्मेवारी थी, वलीउर रहमान साहब पंजाब में थे, आगा सिराज दुरानी साहब सिंध में थे, अब्दुल वली काकड़ साहब थे केपी में, इन्होंने क्या किया? और इनसे कोई सवाल, हमारे मुल्क में तो ना किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, ना कोई सवाल पूछा जाता है, हर चीज बस ब्यूरोक्रेसी, जिसका नया नाम रिश्तेदारोक्रेसी होना चाहिए, वही चलाती है सब कुछ। और काला सफेद करें, यहां ना हम पढ़ने के काबिल हैं, ना लिखने के काबिल हैं, और ना ही हम कोई सवाल करके उसका जवाब लेने के काबिल हैं।
तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, सुने जी, देखिए, जब आप हुकूमत के बेंचेस में बैठते हैं तो आप तो बहुत समझदार हैं, थोड़ा दिल वसी करें, थोड़ा सुनने की। कल हमने जो यहाँ पे बातें सुनी, आप सवाल पुट कर लिया आपने, और आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज किए। बात ये है, अभी मैंने असली इम्पोर्टेंट पॉइंट तो रेज करने हैं, कल भी हमने बड़े भाषण सुने जी। बात ये है कि बड़ी अदलिया के खिलाफ बातें हुई, और लेकिन ऐसी बातें जो पहली दफा, जो आप लोगों को जानते नहीं हैं, आप हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं, पहली दफा आपकी तकरीर सुने तो यकीन कर लेंगे, लेकिन जब कॉल और फेल में इतना बड़ा तजाद होता है, जब आप कॉल अटेंशन पे रहें सेनेटर साहब, तो फिर सवाल बनते हैं, और फिर सच लोगों की कॉल अटेंशन पे रहें मैम, प्लीज वापस आ जाते हैं जी कॉलिंग अटेंशन पे। कॉलिंग अटेंशन इसी पे तो है। देखिए जी, जो वाइस चांसलर्स और जो रेक्टर्स हैं उनके लिए देर, और मैं इसके साथ आज खत लाई हूं जो हायर एजुकेशन कमीशन के डीजी डॉक्टर मुख्तार ने सवाल हर गवर्नर को उन्होंने खत लिखे हैं। पिछले साल अगस्त से वो खत लिख रहे हैं कि आप टाइमली अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स एंड हेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी। ये एचईसी ने कॉमसैट्स के हवाले से लिखा है, सिर्फ कॉमसैट्स के हवाले से नहीं, सबके हवाले से, और हमने भी इस हवाले से गवर्नर्स को खत लिखे हैं, प्रेसिडेंट को खत लिखे कि ये क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत जायज सवाल है। आई थिंक सवाल आपका मसला ये क्लियर हो गया। इस पर आप लॉ मिनिस्टर, आप एक सेकंड जवाब जी, क्या वो जरूरियात क्या है? आपको एक सिलेक्शन प्रोसेस, जब आप उनको मौका दें, फिर आप देखिए जी ये सब लेके आए, बात है, आप कर ले। देखिए बोलने दे, देखिए अगर ऐवान में आके आप बोलने नहीं देंगे, कल भी मुझे बोलने नहीं दिया गया, आज भी नहीं बोलने देंगे, आप थोड़ा तहम्मुल पैदा कीजिए, सुन ले। हम सेनेटर आपका सब कॉलिंग अटेंशन काफी वसी हो गया, आप बस वाइंड अप करें। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी में इस वक्त रजिस्ट्रार, treasurer, controller, they are all on interim charge. How can people on interim charge do what is needful? और वहां पे जिस किस्म की तकर्रियां हुई हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, क्योंकि ये जो साजिद कमर साहब हैं, ये फिजिक्स में इन्होंने पीएचडी की हुई, और ही इज फ्रॉम द फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो जो लगे थे 9 अप्रैल 2021 को डॉक्टर वकास मसूद लगे थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, लेकिन जब आए साजिद कमर साहब तो इन्होंने उनको चेंज करके एक जूनियर प्रोफेसर को ले आए, क्योंकि वो उनके पसंदीदा थे। और ये जो पसंदीदा लोगों को लेके आने का जो सिस्टम है, ये इसीलिए है क्योंकि कोई प्रॉपर आपको बिफोर एक्सीलेंट पॉइंट मेयर जी, आपने बहुत वजाहत से शवाहिद भी दिए। अब मैं सुनना चाहूंगी कि लॉ मिनिस्टर, क्योंकि इस कॉलिंग अटेंशन की उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो आप भी मुफस्सिल जवाब दीजिएगा। लेकिन इसको कमेटी में भेजना होगा। जी वो करेंगे, आप इनका पहले जवाब सुन लें सेनेटर। थैंक यू। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा जी। देखिए, कॉलिंग अटेंशन से हटके भी बहुत कुछ कहा गया, सर आंखों पे जरूर कहिए, लेकिन एक रस्म रवायत है इस हाउस की, हमें उसके मुताबिक प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहिए। कॉलिंग अटेंशन आपने 3 लाइनों का बताया, आप उसको एक्सप्लेन कर दें, मैं जवाब ले लें, उसके बाद कोई फर्दर किसी दोस्त ने उस पर बात करनी हो, मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। कॉलिंग अटेंशन है कॉमसेट यूनिवर्सिटी का। कॉमसेट यूनिवर्सिटी एक ऑर्डिनेंस के जरिए कायम की गई थी सन 2000 में, उसके बाद 2018 में उसे एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए उसके फंक्शंस बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान की चंद अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से है जिसकी इंटरनेशनल रैंकिंग भी बहुत बेहतर है, मुल्क में भी वो लीडिंग रोल प्ले कर रही है साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर। कॉमसेट यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर थे, डीन ऑफ साइंसेस से डॉक्टर साजिद कमर साहब, वो 1 माह की छुट्टी पे कनाडा गए और उन्होंने वहां से अपना इस्तीफा भेज दिया। वो इस्तीफा कॉमसेट एक्ट के तहत सदर जो कि चांसलर हैं जनाब आरिफ अलवी साहब ने वो इस्तीफा बगैर किसी एतराज़ के एक्सेप्ट कर लिया। वो राइट है किसी बंदे का, वो 1 महीने का नोटिस दे के इस्तीफा दे दे। जी कमर अफजल साहब, साजिद कमर साहब, डॉक्टर जी मैं अर्ज करता हूं जी, जिनके इस्तीफे के बाद फिर ज़रूरत पेश आई। जो तकर्री का अमल था उसके लिए उस वक्त के सदर आरिफ अलवी साहब ने कोई तकरीबन 3 माह 4 माह की ताखीर से सर्च कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी। वो इख्तियार चांसलर का है। सर्च कमेटी वॉज हेडेड बाय चौधरी एतजाज साहब, जो हमारे वजारत खारजा के साबिक सेक्रेटरी हैं, सफ़ीर भी रहे हैं।
انہوں نے نامینیٹ کیا پروفیسر دکشا سید صاحبہ کو، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھی۔ کامسیٹ یونیورسٹی کے جو فاؤنڈنگ ریکٹر تھے ڈاکٹر جنید زیدی صاحب، انہیں اس میں رکن بنایا گیا۔ پھر سینئر موسٹ رولز کے تحت سینئر موسٹ پروفیسرز میں سے بھی آنا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ربینہ فاروق اور جنرل عمران مجید صاحب جو ہیں وہ نامز اسلام آباد کے ایکس وائس چانسلر تھے۔ یہ تقرریاں کر دی گئیں سرچ کمیٹی میں۔ اخبار اشتہار ہوا، پروسیس ہوا، 80 لوگ شارٹ لسٹ ہوئے جو کہ کوالیفائی کرتے تھے ٹو بی اپوائنٹڈ ایز پر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز۔ 80 لوگوں کے انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے جی پچھلے ہفتے میں، اور آج پھر کمیٹی کی میٹنگ ہے۔ ان سفارشات میں سے ان 80 لوگوں میں سے کمپیریٹیو انالیسس کر کے جو 3 کا پینل انہوں نے فائنل کرنا ہے، یہ 3 لوگوں کا پینل وہ بھیجیں گے صدر صاحب کو، اور صدر صاحب بطور چانسلر وہاں پہ تقرر کر دیں گے ریکٹر کا۔ یہ تو وہ سلسلہ ہے جو کہ ماضی میں ہوا۔ اور دوسری بات آپ نے کہی کہ جو ایکٹنگ ریکٹر ہیں وہ اپوائنٹمنٹس اور امینڈمنٹس کر رہے ہیں رولز میں کامسیٹ کے، جس کی وجہ سے تشویش پائی جاتی ہے۔ میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ انڈر انسٹرکشنز کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنا سٹاف بھی آیا ہوا تھا، منسٹری کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ کامسیٹ یونیورسٹی کو جو اس کی کنسرنڈ منسٹری ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، تو ان کے ایڈیشنل سیکرٹری موجود ہیں۔ انہوں نے یہ ساری بات لکھ کے بھی دی ہے اور مجھے اس پہ بریف بھی کیا ہے۔ انڈر دی 2018 ایکٹ میں تبدیلی اس ایوان کا اختیار ہے، پارلیمان کا اختیار ہے۔ کوئی شخص ایکٹ میں لکھے ہوئے کسی لفظ کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ رولز میں تبدیلی کا اختیار جو ہے وہ ود دی پرائر سینکشن آف فیڈرل گورنمنٹ، وہ سینٹ ہے کامسیٹ یونیورسٹی کی، جس کے سربراہ جو ہیں وہ صدر مملکت ہیں۔ میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکٹنگ ریکٹر نے کسی رولز میں ریگولیشنز میں نہ تبدیلی کی، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ انڈر دا لا، انڈر دا اسکیم آف لا، دس پروگیٹو ریسٹ ود سینٹ آف کامسیٹ یونیورسٹی which comprises of president being the chancellor of the university، اور اس کی ایک کمپوزیشن آپ سب کو معلوم ہے، اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہوتے ہیں، منسٹریز کے لوگ بھی ہوتے ہیں یونیورسٹی۔ وزیر قانون اس سینٹ نے اس دوران یہ رولز چینج کیے ہیں اپنی ثوابدید کے مطابق۔ Is that what you're saying؟ نہیں جی، Then what are you saying؟ رولز نہیں بدلے، نہیں بدلے، رولز بدلنے for the record نہیں بدلے۔ سوال یہ ہے ان کا کہ ریکٹر نے اپنی مرضی سے چینج کر لیے ہیں، ایکٹنگ ریکٹر نے، جو کہ نہیں تھے کر سکتے۔ سینٹ کا جو اختیار ہے وہ ہم اس کو ٹیک اوے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اختیار ہم نے دیا ہے۔ لیجسلیچر نے سینٹ کو اختیار دیا ہے۔ ہر ادارے کو رول میکنگ کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ادارے کو فعال طریقے سے چلانے کے لیے اس میں وقتاً فوقتاً رولز میں تبدیلیاں کریں۔ وہ رولز بھی ویسے انڈر دا اسکیم آف لا۔ What about the appointments؟ اپوائنٹمنٹس میں انہوں نے خود فرمایا ہے اخباری خبر کے مطابق کہ ایکٹنگ تقرریاں کی گئی ہیں۔ مینڈیٹ ہے ایکٹنگ ریکٹر کا کہ اس نے جب یونیورسٹی چلانی ہے بند تو نہیں کرنی۔ ایک صاحب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے اب سینئر موسٹ پروفیسر کو ایکٹنگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ نے لگانا ہے۔ رجسٹرار بیمار پڑ جاتے ہیں، ہاسپٹل داخل ہو جاتے ہیں، آپ نے ایڈیشنل رجسٹرار کو ایکٹنگ رجسٹرار کا چارج دینا ہے۔ This is what the Act says. It talks about the powers of the Senate, powers of syndicate, powers of rector, and what functions an acting rector can discharge. I am stating on the floor of the House that no violation of such kind has taken place. This is what I have been conveyed. جو عمل ہے مستقل ریکٹر کی تقرری کا، یہ عمل سرچ کمیٹی مکمل کر چکی ہے۔ آج مجھے بتایا گیا ان کی دوبارہ میٹنگ ہے، آج نہیں اور کل وہ اپنی ریکمنڈیشنز تیار کر کے جو پینل ہوگا وہ صدر مملکت کو بھیجیں گے۔ یہ چانسلر کا پھر اختیار ہوتا ہے کہ اس پینل میں سے وہ کن کا تقرر کرتے ہیں۔ آخری بات یہ کہا گیا کہ ملک کے بہت سارے حصوں میں 60 سے زائد جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں جن کے وائس چانسلرز ریگولر نہیں ہیں۔ تشویشناک بات ہے۔ اس میں پھر میں کچھ عدالتی فیصلوں کا حوالہ دوں گا، کیونکہ کیئر ٹیکرز ٹائم تھے پیچھے، تو کیئر ٹیکرز کے مینڈیٹ میں بھی ڈے ٹو ڈے افیئرز کی حد تک کافی جگہوں پہ لکھا گیا ہے۔ اس میں کچھ ججمنٹس ہیں ہائی کورٹس کی، اور یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر التوا رہا ہے
کہ آیا یہ جو مستقل وائس چانسلرز ہیں یونیورسٹیز کے یہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں اس دور میں یا نہیں. تو اس حوالے سے چیزیں جو تھیں وہ سلو تھی, رکی ہوئی تھیں. ابھی جو مجھے کم از کم اٹس ناٹ مائی ڈومین اینڈ فنکشن بٹ دس از دا فرسٹ ہینڈ نالج آئی ہیو بیکاز آئی ہیپن ٹو بی ان اے میٹنگ ایٹ پنجاب. انہوں نے سرچ کمیٹی قائم کر دی ہے. پنجاب کی جامعات کی جو میڈیکل سائیڈ کی ہیں اس کی سرچ کمیٹی میڈیکل سائنٹسٹ پہ ہے, جو انجینئرنگ کی ہیں ان کی سرچ کمیٹی اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, اور جو سائنس اینڈ آرٹس کی ہیں ان کی وہ ڈفرینٹ سرچ کمیٹیز ہیں. دے آر کنویننگ میٹنگز, ایڈورٹائز ہو گئے ہیں, وہ پروسیس ہو جائے گا. لیکن آخری بات کے جواب میں یہ بھی میں تشریح کر دوں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. ہم کریکولم کی یونیفارمٹی کے لیے اور بیسک سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن کے لیے ہائر ایجوکیشن کے ذریعے وفاقی حکومت اپنا ایک کردار ادا کرتی ہے, اور ہائر ایجوکیشن کا جو آرڈیننس ہے, ایکٹ ہے, وہ ہمارے ڈومین میں ہے. باقی جو ایجوکیشن ہے سیکنڈری اور ہائر وہ صوبوں کو منتقل ہو چکی ہے. آپ نے خود کہا کہ خیبر پختونخوا کی 22 جامعات ہیں, پنجاب کی 28-32 جامعات ہیں, سندھ کی جامعات ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ لفظ چانسلر میں گورنر ہی آتا ہے, لیکن وہ بھی ایڈوائس پہ ہمیشہ کام کرتے ہیں. تو چیف منسٹر کی ایڈوائس اس میں بڑی ریلیونٹ ہے, اس پہ بھی ججمنٹس موجود ہیں.